Morning, Nak. Kain na. Đấy, đi bằng đấy, kéo ngang. Để lên đây đi sang ngay bên kia không có gì. Parating na si Kevin tsaka si Richie. Oh, malong dahil. There, darling. There, darling. Wala, hindi daw makakaabot si Ason. Babe. What? Where? Don't lean. Don't lean out. Girl. Yung phone mo baka mabitawan mo, Jo. Na? May mga pasayero siya na ko. Try natin yung egg coffee nila. Dito, masarap daw ang egg coffee nila. Ang pangalan ng shop natin? Cafe Gia. Cafe Gia. Cafe Gia. Very good. Coffee. Egg coffee, very good. Lele's will try egg coffee. Sarap, Nak? Ikaw, how was it? Good? Kaya mo na dyan. Diba? Naka 2 times na tayong kumain dyan. Ha? Isang beses. 2 times. Twice. Isang beses lang. Twice na, anak. Last night, we ate there also. And then, nag-take out pa kami sa'yo, di ba? See you, Hong Kong. Bye-bye, Vietnam. Babalik na. Tapos na ang bakasyon. Tuhan. Tuhan. Oy, Dakdoy. Wala akong makita. Dito. Malapit.